Okay, round one. Ako, lari ka. Ulo mo! Nice! Oh, harap, nice, bye! Nice, bye! Uy! Secure! Kamay mo, bye! Hatakin mo, bye! Nice! Side! Bye, tagay mo! Nice! Oh! Pound! Suntok, bye, pound! Suntok mo! Hey, bye! Hey, na, ginuto na yan, bye! Uy! Bye, tayo na, bye! Bye, tayo na! Bye, tayo na, bye! Bye, alis yan, bye, ha? Reverse! Ayan, pasok dito! Yan, tama yan, bye! Pasok dito! Pasok mo yung pamo! Ayan. Bye, gulo ka pa talikod! Taas mo yung kamay mo, bye! Labas yan, bye! Padyak! Hatakin mo yung kamay mo! Harap, bye! Ano, bye? Harapan mo, bye! Alis ka dyan, bye! Harap! Yan, bye! Sige! Secure! Bye, reverse dito! Reverse sa kanan, bye! Reverse dito, bye! Reverse! Yan! Very good, bye! Yan, bye! Suntok! Tulak mo muna yung ulo niya, bye! Tulak mo yung ulo! Wala yan, bye! Tulak mo yung ulo niya, bye! Tulak mo yung ulo! Tulak mo yung ulo niya! Tulak mo yung ulo, bye! Yan! Kasuntok! May space! Tulak mo yung ulo, tsaka kasumuntok! Wala yan, bye! Wala! Sige! Wala! Tulak, bye! Wala yan, bye! Wala yan, bye! Reverse ha, bye! Reverse, bye! Set up ka sa reverse, bye! Yan! Nice! Harapan mo, Bye, bye! ano? Ano? Secure mo! Tulak mo yung ulo! Pound! Tulak mo yung ulo, tapos pound! Frame mo yung ulo, tapos stop! Nice! Okay, ganyan! Yan lang! Harapan! Harapan mo, kaligod, yan! Yan, Nice, bye! bye! Nice! Tayo! Tayo na, bye! Yan, dyan ka sa mundo! Nice! Stop, bye! Nice! Sige, bye! Stop! Time! Bye, bye! Nice! Bye! Nice, bye! Nice! Harap! Nice! Harap, bye! Ano yan, Santiago? Nice! Harap, bye! Kaya kayo! Nice! Stop! Ano yan, bye? Bye! Atake, bye! Stop, bye! Nice! Atake mo, bye! Yan! Atak! Yan! Bakit yan, bye? Nice! Stop mo, bye! Stop, bye! Stop! Nice! Harap, bye! Reverse, bye! Ulit, ha? Kaya yan, bye? Anak ko, bye? Wala, tangin yan, bye! Tangin yan, bye! Taas mo yung likod mo, bye! Taas mo yung likod mo! Wag, wag! Very good. Oh, alis dyan. Pullman, very good. Tabay, ha? Ano ba? Alisin mo yung paa mo dyan. Ano ba? Oh, masusweep ka na naman. Masusweep ka. Face ka, mag-face. Very good. Yan, tayo. Yan. Suntok ang isang kamay. Recover pa yan, recover! Pahinga ka, bye? Pahinga, bye? Secure mo yung Suntok ang arms! isang kamay. Yan. Sa mukha. Katawan mo ka. Alisin mo yung kamay mo dyan. Suntok. Tulak, bye! Sa mukha. Tulak, bye! Sa mukha. Tulak, bye! Tulak, Yan. bye! Alisin
bay. Tulak cage. Tulak cage, Tulak tulak yung cage. Pang sa cage. Yan, very good. Harapan mo, harapan mo. Tayo, tayo, tayo. Tayo, bay, tayo. Tayo, bay, tayo, bay. Bay, tayo. Yan. Tulungan mo na sa kamay. Nice. Oh, bay ha. Pound. Ayan na. Pound. Isa-isa lang, bay. Pero malakas. Isa-isa lang, isa-isa lang. Bay, malakas. Tulak mo yung ulo, bay. Tulak mo yung ulo. Huwag papapuntahin yung kamay sa ulo mo. Taas, atakin mo yung kamay mo. Atakin mo yung kamay mo. Kamay mo, atakin mo. Pasok mo. Baliktad. Reverse. Baliktad yung paa. Baliktad Pasok, yung bay. paa. Yan, tama yun, bay. Ikot pa, ikot pa, ikot pa. Ikot pa, bay. Tulak mo yung ulo mo. Nice. Nice. Lanta, lanta. Lanta. Bigyan mo malakas. Lanta. Nandiyan yung guys. Timing, timing. Armbar. Armbar. Timing, timing. Tanggalin mo yung kamay mo. Set up yan, bay. Tanggalin mo yung kamay mo. Atakin mo yung kamay mo. Armbar. Nice, yan. Okay, yan. Sige, sige. Ayan. Pound, pound. Wala. Gilid, 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 pound. Tanggalin mo yung kamay mo. Pound, gilid. It's 10 seconds. Nice! Nice! Bay! Sige! Okay! Kill! Nice! Nice. Pound! Kaya, pound. Nice! Bigyan mo. Player 4 to go. Nice, bay! Nice! Bay! Kamay! Taas kamay! Nice! Nice! Very good! Nice! Patay! Patay ka! Nice! Very good! Nice! Oh! Nice! Very good! Pati! 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 Reverse! Nice! Tayo, bay! Pahinga. Pahinga. Nagpapahinga yan, bay. Nagpapahinga yung nakaramdam yan. Reverse, bay! Mas manig ka dyan, nakaano ka. Nakasunod ka tayo. Ha? Hindi mo Reverse, ha? Reverse! Reverse! Wala yan! Mahina! Mahina! Luto tayo. Reverse! Dito! Dito mo ikot! Dito mo! Yan. Dito mo ikot! Posisyon muna! Posisyon muna, bay! Bago mo isip! Posisyon mo na. Posisyon muna! Nagpapahinga yan, bay. Nagpapahinga yan. Kaya yan, bay! Nasaktan na yan, bay! Pagod na! Nakalutong. Wala na, oh! Wala na, bay! Wala na, bay. Yan, ganyan lang. Oh, tayo, bay! Tayo! 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 Oh, may tama na yung balikat, ha. Wala yan, matagas ka dyan, bay. Bakal kinakain. Alis diyan, pumupuntos lang yan. Yan. Ayun na, bay! Yan. Tayo! Tayo! Tulak mo siya, tulak mo na pa mo. Tayo! Tulak mo siya ng paa mo! Tulak mo yung hips! Tulak! Tulak! Yan! Yan. Tayo! Tayo! Tayo, tayo. Wala yan! Wala yan, wala yan. Reverse mo! Reverse mo! Reverse mo! Tulak mo ng paa, tulak mo ng paa mo. Wala yan, wala yan. Hey, last round na lang. Wala yan, wala yan. Wala yan. Wala yan. Biglang tayo. Biglang liko. O, mukha yun. Bawal sa mukha. Bawal sa mukha. Legs lang! Wala yan, bay. Oh, tulak mo siya kayo ba? Tulak mo! Wala yan, bay. Wala yan. Sagad mo na, bay. Konti na lang oras yan, bay. Nice. Bay! Ano, bay? King. Attack! Ano, bay?
seconds. Ano na ba? Ano yan? Okay, before we're going to announce the winner of this bout, our MMA fight next week, SAFC or SAFC 27, 28, 29, and 30 would be Thursday, Friday, and Saturday. So, your winner of this bout, they give us a very exciting, titillating, and hard-hitting match. That's why we give them